Ayun, dumating na yung ano. Mayroong pulis na ba? Low battery ka na eh. Ah, okay lang. Dito tutok mo. Nagbibilang na nga eh. Ay, ayan, yan. Yan yung mataas na yan na kabanggaan nung San Agustin. Dito magbubugan yan kanina. Ayun kami makadaan. San Agustin naman halos kinain na yung kabilang daan eh. Pinilit niya pa yung kanya. Ayan, yung pulis yan. Yan, kumari ko. Yung ano dito. Aray, kamay ko. Mali yan San Agustin.